Selamat datang di channel A3A Repo. Sebelum Anda menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda bisa mendapatkan informasi mengenai produk-produk kami. Selamat menonton. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel A3A ya teman-teman. Kali ini kita akan menembak target, yaitu korek api ya teman-teman, tapi yang warna merah. Ini seperti kayak gini akan saya tempatin di sana. Saya bersama dengan adik saya. Halo bro. Hey. Nah ini dengan adik saya, ini founder A3 juga ya, adik saya Idam Ramdhani. Teman-teman, ini maaf aja saya belum menemukan spot yang benar-benar bagus di kita, karena benar-benar jaraknya sangat padat sekali dengan pemukiman. Jadi kita akan menembak jarak dekat aja ya, 40 meter untuk uji coba apakah senapan yang kita punya ini bisa tepat dengan sasaran ya teman-teman. Ini senapan yang pesan oleh Bapak Zainal Abidin. Maaf aja ya Pak ya, saya mau syuting dulu. Mudah-mudahan Pak Zainal Abidin menonton video dari saya ya teman-teman. Kita akan menembak jarak korek api, yaitu jarak 40 meter ya teman-teman. Apakah hit atau tidak ya, ini untuk korek apinya itu ditembak kita menggunakan range spanner di sini ada. Dan apakah hit target, kita saksikan sebentar lagi ya teman-teman. Percobaan shoot target ya teman-teman. Ini kita menembak korek api dan menggunakan range spanner di sini. Dan di range spanner ini mungkin bisa teman-teman bisa lihat ya, 39,7 ya. Ini di range spanner menunjukkan angka 39,7. Kita akan menembak titik sasaran korek api ya teman-teman. Dan apakah kita berhasil untuk menembak sasaran target ini? Kita lihat ya teman-teman di video kami ya. Saya akan menembak dari jarak sini. Ini adik saya, dan akan menembak sasaran korek api yang di sana. Di sana sudah ada kamera ya teman-teman. Kita lihat ntar di kamera hasilnya kayak gimana. Oke, siap deh, sok aja langsung. Dan kita sudah pakai range spanner. Nggak usah, biarin aja, dari sana udah ada kamera dan ini udah ada pakai range spanner, jadi udah jelas ukurannya. Nggak usah pakai meteran karena capek ya teman-teman, pakai meteran harus jalan kayak gitu. Jadi tahu ini pakai range spanner, dan kita lihat apakah di objek sasarannya hit target atau kena atau enggak ya. Apaan yang dipunyai oleh Bapak Zainal Abidin ya. Semoga beliau menonton ya video dari kami. Semoga udah oke teman-teman. Dari satu kali langsung uji tembak langsung kena ya teman-teman ya. Ini kita lihat ke sana, dan ini di sini jaraknya saya menggunakan range spanner. Dan ini ya teman-teman, maaf kameranya cuma ada dua ya teman-teman, jadi kita sangat sedikit sekali. Dan ini hasilnya ya teman-teman. Oke, ini berarti akurasi oke ya, untuk jarak jangkau hampir 40 meter
menembak kita nggak akan ngebohong ya teman-teman. Ngapain? Apa tuh untuk ini? Oh iya. Dan ini kamera yang udah saya upload. Dan ini bolong ya teman-teman. Bisa lihat di sini. Dan itu jarak tembaknya. Ini adik saya lagi datang ke sini dan ini hasil tembakannya ya teman-teman. Jadi akurasi sangat oke sekali ya. Kita juga menggunakan rangefinder di sini dan ini kamera yang kita tanam di sini. Oke. Koresnya mana? Nah, ini Mancing ya. Potong tuh. Hancur tuh. hancur. Wah, tembus. Mantap ya, Pak. Ya, Pas bisa di tengah. Wah, hancur. Hancur nih. iya dia tadi dia makanannya tadi dia tah. Ayo itu balik. Ayo balik. Ya, gimana kenangan? Tuh. Kakak ngacrong mah edan. Ini kok ngacrong mah edan. Untung iya nanti kameranya tah ini bisa dua. Durasi 7 menit mah tuh lah gancang pisan deh. 7 menit. Pak zamannya ulang sampai ngayu ya. Heeh. Kita ngomong heula kan. Halus deh nembaknya. Hanya perlu waktu. Tarik dia sampai Mana? Nah, iya. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only the best. I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooter's gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah,
You know me, I have only a path. I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah.